एमबी 130 नंबर गाँव रु जो रास्ता जाइछि नदी कूल रही शिव मंदिर से शिव मंदिर को यही रास्ता को नहीं गत किछि दिन धरिकी गाँ भीतर गोटे बचसभा आरंभ होती कौन रही से द्वंद्व आ कौन पाई सीधा सड़क गाँव लोक आम सहित अच्छा जो कल्याण जो मंडल भाई आम सहित अच्छा सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना कौन रही जो यही जो काम जो रास्ता काम रही से काम विषय कहे आज्ञा ये रास्ता कम मैटरटा हूँ किछु दिन तल कथा आम गाँ प्रेसिडेंट बाबू मंडल मते फोन कले जे रमेन मंडल ए कामटा आनिकिना ग्रामवासी को देवाको चाहूची ग्रामवासी मिसिकिना करेंगे से आम आसला घरे आसला मु बाहर थी से मु आसला गाँव गोटे मीटिंग प्रोग्राम है से मीटिंग रे रमेन मंडल गाँववासी को कहले हाँ जे कर मु कामटा आनी तुम्हें कर भल कथा जिते बेले जने भाई तापस मंडल राजी है कामटा करने सेते बेले से अचानक हठात कौन कहूँ नाई 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 तुम्हें माने कामटा न कर ऑलरेडी ये कामटा बिल भी मते आसी जाइछि आउ कामटा मु निजे करिवि ये सब रहस्य रही मो कहवा माने 50,000 टका खर्च करी कामटा मु निजे नहीं आसी एवं मो कहवा माने रवेन मंडल से निजे कही प्रथम तो से कहले गाँव लोक मैंने मिसिका करंतु तापर जेते बेले गाँ लोक राजी हेले करिवे बोली सेते बेले रमेन मंडल एक कथा कहूची नाई नाई तुम माने करुन ए कामटा आनिबा पाई मते 50,000 टका खर्च होइछि मो कलेक्टर ऑफिस पर्यंत गली कामटा आनिबा पाई एक्चुअली कामटा एनआरजीएस काम जना पड़ला एनआरजीएस काम बस यही अभियोग अच्छी से आमको गाँववासी को काम देकिना पुणी कामटा कई काढ़ी नेला कई करने को देना एटा आमर अभियोग जो नदी को जो शिव मंदिर रही शिव मंदिर आड़ को जाऊँगी से रास्तार जो अभियोग होती कौन अभियोग रही आम सहित अच्छा गाँव जन बुद्धिजीवी सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना कौन रही आपण मान जो रास्ता उपरे आज्ञा ये कम आम गाँव रवेन मंडल से कामटा से कोड नंबर बाहर कर आनी पहले आम चेयरमैन को कहले से ये कामटा गाँव पिला माने किए कले कर आम खर्च वर्ष देले हम से आम गाँव पिला बसली किए काम करे बोली से काम भितर से आसिकिना कहले ना ये काम मु करी ये काम तुम्हें किए कर ना ये पर जे काम अच्छे से काम तुम्हें करेंगे एमि दुर्नीति से कहीं कला सी आहरी कहला ये काम पाए मु कलेक्टर पर्यंत दौड़ली ये काम 50,000 टका मोर खर्च है ऑलरेडी आ ये काम पैसा माने पशिगला मोर अकाउंट रे से काम शुरू हवा पूर्व केमती तार अकाउंट रे पैसा पशिला ये मोर दाबी हाँ आम आलोचना कर बसली गोटे मीटिंग रे आलोचना मध्यम तापस मंडल कहले कम आम करी रवेन मंडल मना कर काम मु आनी मु करी से कहूँ मो 50,000 टका मोर खर्च हो जाए काम जब न करी मोर गला काटी एमती करी सेमती करी बोली से कामटा जबरदस्ती से करुच्ची आम गाँव अन्य पिला माने अच्छी से किसी काम कर पार ना आज बहुत दिन है बहुत भल भल काम हो काम एकाठी गोटे लोक रवेन मंडल कर क्लास लाइसेंस अच्छी से लाइसेंस काम करुच्ची काम करो काम आसे से गोटे लोक कर गाँव पिला माने सब अन्य काम आंध्रा यार जाकर काम धंदा कर बाहर घर काम किसी पाऊना আমার গ্রামে রবেন মন্ডল প্রথমে আমার দ্বারা আসছিল এসে বলছিল যে বাবু গ্রামে একটা কাজ হয়েছে যদি গ্রামে কোনো ভাই বন্ধুরা করতে চায় করুক তারা করতে চায় করুক আমি কোনো ভাগের সাথে যাব না সেইভাবে ও বলছে বলার পরে আমি গ্রামবাসী নিয়ে মিটিং বসি মিটিং বসার পরে সে মিটিং এসে কাজের ভিতরে গ্রামের ভিতরে আমার গ্রামে তাপস মন্ডল সে কাজ করবে রাজি হয়েছে রাজি হওয়ার পরে এখন সে কাছে না এই কাজটা তোরা করিস না যে এই কাজে আমার কিছু পয়সাপত্র ঢুকে গেছে রবেন মন্ডল কাছে যে এই কাজটা তোরা করিস না এই কাজে আমার কিছু পয়সাপত্র ঢুকে গেছে তোরা অন্য কাজ কর অন্য কোনো কাজ হলে অন্য কাজ কর এই কথা শোনার পরে সেই কাজ সেইভাবে সেই জায়গায় রয়ে গেছে আমাদের কোনো কথাবার্তা হয়নি তারপরে এই কাজ তারপরে আমরা কমিটির মধ্যে কি চিন্তা করলাম যে না এই কাজটা সে যখন করতে যাচ্ছে সে পয়সা তো খরচ হয়ে গেছে তা আমরা গ্রামবাসী চিন্তা করলাম যে না তাহলে এই কাজটা সে করুক আমরা দেখি অন্য কোনো কাজ আছে কি সেইভাবে আমরা গেছি সরপঞ্চের দ্বারা গেছি আমরা সেইভাবে
শাসন যাই জানলা কি না এই কাজ দুটো কোড বেরোইছে কাজ দুটো কোড বেরোইছে। আর এই জন্য আমরা গ্রামে আবার বসতে চাইছি, বসে আমরা মিটিং বসি, মানে দুবার না 3বার বসি মিটিং। সে মিটিংই আসেনি যে আমরা এইভাবে গ্রামে মিলকে সমাধান করে, মানে টোটাল গ্রামে রমেন কি গ্রামে আর প্রতিবেশী গ্রামে মানে আধা লোক আসেনি। মানে আমরা যেভাবে বসি চাইছি গ্রামে বিচার করতে, আমরা পারিনি বিচার করতে। যে রমেন মন্ডল রয়েছে সে 50,000 টাকা খরচ করিକିରି যে ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ଆଣିଛନ୍ତି, ଅବି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ସେ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗାଁର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ସେ କହୁଛି ଯେ କାମ ହେଇପାରି ନାହିଁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ କାମର ପଇସା ତାର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବି ପଶିଛି ବୋଲି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ହେଇନଥିବ। MGNREGS କାମ ସେ ठेकेदार ଅଛନ୍ତି କି C କ୍ଲାସ ଲାଇସେନ୍ସ ଧାରୀ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନାହିଁ କି ଗାଁର ଲୋକ ଯେମିତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସେ ସବୁ କାମରେ ସଂଲିପ୍ତ ଥିବ। ଗାଁରେ ବେକାର ଯୁବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଚାହୁଥିଲେ, ଗାଁର କମିଟି ମାନେ ଚାହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ରମେନ ମଣ୍ଡଳ ଏକୁଟିଆ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସ ବାଣ୍ଡ କାମ, ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କାମ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେ ସବୁ କାମ କରିବ ବୋଲି ଗାଁର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗାଁର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା କମିଟି ରହିଛି ସେ କମିଟି ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆ 30।